ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলায় টিপস। বর্তমানে টোটো রেজিস্ট্রেশন নিয়ে অলরেডি ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড হয়েছে। তো কিভাবে করতে হবে আপনারা ভিডিও দেখে স্টেপ বাই স্টেপ নিজেরাই করে নিতে পারবেন, কারণ ডিসেম্বরের লাস্ট ডেট। জানুয়ারি 1 তারিখ থেকে টোটো নিয়ে আপনারা রাস্তায় বেরোতে পারবেন না। বর্তমানে যারা টোটো রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছেন তারা বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এই মুহূর্তে। কিছু জনের টাইপ অ্যাপ্রুভ দেখাচ্ছে, কিছু জনের রিভার্ট হচ্ছে বারবার। যতই ফর্ম ফিল আপ ঠিকঠাক করুক তবু বারবার তার ফর্ম রিভার্ট আসছে। যেমন এখানে আপনারা একটা দেখতেই পাচ্ছেন রিভার্ট সাবমিটেড ডেট 28/11/2025, 25/11 মাস থেকে এখনো পর্যন্ত রিভার্টই আসছে বারবার। যখনই এডিট করে কারেকশন করে পাঠানো হচ্ছে বারবার রিভার্ট দিচ্ছে। তো রিভার্টের কোনো কারণ তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যখন ভিউ করা হচ্ছে ভিউতে দেখাচ্ছে সমস্ত ঠিকঠাক, এখানে ফর্ম ফিল আপ করাই আছে, ডিটেলস সবই ঠিকঠাক আছে। তো রিমার্কস দিয়েছে, রিমার্কসটা এখানে একটা দিয়েছে, রিমার্কসে দেওয়াই আছে এখানে অ্যাপ্লিকেশন রিমার্কসে দেওয়া আছে ইট ইজ অ্যান অ্যাপ্রুভড ই রিক্সা অ্যান্ড অর রেজিস্টার ইন বাহন। এটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে এবং বাহন পোর্টাল রেজিস্ট্রেশনও হয়ে গেছে। এটা আপডেট, এটারই রিভার্ট আসছে বারবার। তো বর্তমানে আমি নিজে টোটো হেল্পলাইন 100 নাম্বারে আমি করেছিলাম, কারণ 100 পুলিশেরও হেল্পলাইন নাম্বার, সাথে টোটো হেল্পলাইন নাম্বার। তো আপনারা ফোন করলে প্রথমে পুলিশের দপ্তরেই লাগবে, তো ওখানে বলবেন যে আমরা টোটোর জন্য ফোন করছিলাম, বললে ওটা কনভার্ট করে দেবে কলটা টোটো অ্যাপ্লিকেশানে দপ্তরে। তো ওখান থেকে যখন আমি জানতে পারলাম যে প্রবলেমটা এই, কেন বারবার রিভার্ট আসছে, তো ওনারা বললেন বাহন পোর্টালে ওটা সাবমিট হয়েছে, আপনারা লোকাল আরটিও যে আছে আরটিওতে যোগাযোগ করুন। তো সেই হিসাবে আমি লোকাল আরটিও আছে, আরটিওতে আমি ফোন করলাম। ফোন করার সাথে ওরা কিন্তু একটা বিস্তর ডিটেলস জানিয়েছে। সেই ডিটেলসটা আপনাদেরকে আমি কথোপকথনটা কী হয়েছে সেটা আপনাকে শোনাচ্ছি, আপনারা ভালো করে শুনে নেন। যার মাধ্যমে আপনারা যা প্রবলেমগুলো আসবে প্রবলেমগুলো নিজেরা সলভ করতে পারবেন আরটিও ভিজিট করে। বর্তমানে আরটিও ভিজিট করতেই হবে। আরটিও ভিজিট করতে গেলে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশান নাম্বারটা নিয়ে যেতে হবে, সাথে আধার কার্ড, গাড়ির কাগজ, যাবতীয় যা কাগজ ফর্ম ফিল আপ সময় লেগেছে সেই সব ডকুমেন্ট সব সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। তো আপনারা আগে প্রথমে শুনে নিন আমাদের কথোপকথন কি হয়েছে। प्रयास करें, आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वेलकम टू परिवहन हेल्पलाइन। ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव आर बिजी ऑन अनदर कॉल। प्लीज वेट और मे ट्राई अगेन। योर कॉल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। परिवहन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हमारे सभी प्रतिनिधि अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। कृपया प्रतीक्षा करें या पुनः प्रयास करें। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वेलकम टू परिवहन हेल्पलाइन। All our representative are busy on another call. Please wait or may try again. Your call is important for us. परिवहन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हमारे सभी प्रतिनिधि अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। कृपया प्रतीक्षा करें या पुनः प्रयास करें। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वेलकम टू परिवहन हेल्पलाइन। ऑल आवर रिप्रेजेंटेटिव आर बिजी ऑन अनदर कॉल। प्लीज वेट और मे ट्राई अगेन। योर कॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। परिवहन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हमारे सभी प्रतिनिधि अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। कृपया प्रतीक्षा करें या पुनः प्रयास करें। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वेलकम टू परिवहन हेल्पलाइन। ऑल आवर रिप्रेजेंटेटिव आर बिजी ऑन अनदर कॉल। प्लीज वेट और मे ट्राई अगेन। योर कॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। परिवहन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हमारे सभी प्रतिनिधि अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। कृपया प्रतीक्षा करें या पुनः प्रयास करें। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वेलकम टू परिवहन हेल्पलाइन। ऑल आवर रिप्रेजेंटेटिव। नमस्कार, परिवहन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं रिंकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैडम मैंने टीटीएन पोर्टल में टोटो रजिस्ट्रेशन किया था। हेलो जी, तो उसका मुझे रिवार्ड मिला है। रिवार्ड में दिखाई दे रहा है कि इट्स एन अप्रूव ई रिक्शा एंड और रजिस्टर इन वाहन। इसका मतलब क्या है? जानकारी देने से पहले क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? फितल जी, के जान सकता हूँ किस स्टेट से बात कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट जान सकती हूँ? हाँ, पश्चिम मेदिनीपुर। जी, पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर। हाँ आपने बताया वाहन में आपको एक मैसेज आया है। हाँ, टोटो रजिस्ट्रेशन किया था। माफी चाहती हूँ फितल जी, आप एक बार दोबारा इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं? मैंने टीटीएन पोर्टल में टोटो रजिस्ट्रेशन किया था, तो इसमें मुझे रिवार्ड मिला है। रिवार्ड में रिमार्क्स दिखाई दे रहा है कि इट्स एन अप्रूव्ड ई रिक्शा एंड और रजिस्टर इन वाहन पोर्टल। इसका मतलब क्या है? वाहन पोर्टल ई रिक्शा का। आपकी बेहतर जानकारी के लिए क्या आपकी कॉल की होल्ड पर रख सकती हूँ? हाँ ठीक है। आप एक बार दोबारा बता दीजिए क्या एरर आ रहा है आपको? रिवार्ड रिमार्क्स दिखाई दे रहा है कि जी, रिमार्क हाँ इट्स
it is an approved e-rickshaw and slash or register in वाहन। जी, आप लाइन आपकी बेहतर जानकारी के लिए कॉल को एक मिनट होल्ड पर रख सकती है? हाँ हाँ। Your call is on hold. Please stay with us. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया हमारे साथ बने रहें। Your call is on hold. Please stay with us. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया हमारे साथ बने रहें। Your call is on hold. Please stay with us. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया हमारे साथ बने रहें। Your call is on hold. Please stay with us. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया हमारे साथ बने रहें। Your call is on hold. Please stay with us. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया हमारे साथ बने रहें। Your call is on hold. Please stay with us. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया हमारे साथ बने रहें। Your call is on hold. Please stay with us. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया हमारे साथ बने रहें। Your call is on hold. Please stay with us. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया हमारे साथ बने रहें। Your call is on hold. Please stay with us. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया हमारे साथ बने रहें। Your call is on hold. Please stay with us. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया हमारे साथ बने रहें। Your call is on hold. बने रहें। Your call is on hold. Please stay with us. होल्ड पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको आरटी विजिट करना पड़ेगा। अच्छा, उससे क्या ले जाना पड़ेगा? माफी चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अच्छा, जी, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। कोई और सहायता परिवहन संबंधित? नहीं, यही प्रॉब्लम था, तो मैं आरटीओ विजिट कर लूंगा। जी, हाँ परिवहन हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हाँ, ठीक है मैम। তো এই কথোপকথন আপনারা শুনলেন, ওখানে ম্যাডাম যা বললেন সেইভাবে আপনারা সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে আরটিও ভিজিট করুন। ভিজিট করলে আপনাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং যাবতীয় কাগজপত্র আপনাদের প্রদান করা হবে। আপনাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং যাবতীয় কাগজপত্র আপনাদের প্রদান করা হবে। নভেম্বর মাসে যারা ফার্স্ট টাইম সব রেজিস্ট্রেশন হয়েছে তাদের কিন্তু সাথে সাথেই 2-4 দিন, 7 দিন, 8 দিন যে যা টাইমটা দেওয়া ছিল যেভাবে, সেই 1 সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে দপ্তর থেকে এবং সেই সার্টিফিকেট ডাউনলোড করে তারা টোটো চালাচ্ছে। তো নেক্সট টাইম যখন ডেট বাড়ানো হলো, ডেট বাড়ানোর পর থেকে ডিসেম্বর থেকে যখনই ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়েছে, তারপর থেকে সমস্যাটা দিয়েছে রিভার্ট। তো রিভার্টের কারণটা আমি আপনাদের জানালাম। সেই হিসাবে আপনারা সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে আপনাদের লোকাল যা লোকাল আরটিও আছে সেই আরটিওতে যোগাযোগ করুন। আপনাদের সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে আপনাদের সমস্যার সমাধান অবশ্যই হবে। রিভার্টটা এটা অ্যাপ্রুভ হবে। অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে এখানে সার্টিফিকেটের জায়গায় আপনাদের সার্টিফিকেট ইস্যু, অবশ্যই সার্টিফিকেট আর কিউআর কোড ইস্যু এখানে হয়ে যাবে। আপনাদের সেটা শো হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। এইভাবে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করাই যাবে। তো আপনারা টাইম মতো সমস্ত আরটিওতে গিয়ে আপনারা কাগজগুলো সব সাবমিট করুন। সাবমিট করার পরে স্যারদের সাথে কথা বলুন। নেক্সট কী করতে হবে আর সব বলে দেবেন এবং আপনাদের সার্টিফিকেটগুলো ইস্যু হয়ে যাবে। তো আপনারা ভিডিওটা দেখলেন। যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। কমেন্টের উত্তর আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে বন্ধুদের সাথে শেয়ারও করবেন বা অন্য টোটো চালক যারা আছে, বন্ধুরা আছে, তাদের সাথে শেয়ার করে এটা জানাতে সাহায্য করবেন। ধন্যবাদ।